ماجد بالسحر فلما القى قال موسى 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 ماجد بالسحر الله اكبر الله اكبر এই মারি বলা তোমার মারমু তাই মারবো তোমারে তো উঠে বসো যে সবের মতো করে একটা বলা দেখছেন فلما القى قال موسى ماجد بالسحر 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 الله اكبر এই শোনাই আর বাইরে আসো কজন তাড়াতাড়ি কজন আসো তাড়াতাড়ি কজন আসো কজন তাড়াতাড়ি বল কজন আসো তাড়াতাড়ি বল কজন আসো কথা বলবি না মারমু بسم الله الله اكبر كبيرا فاذا احسن في نار جهنم ولهم عذاب الحريق 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 যে মানুষ করে গজে সাপ পুরো ولهم عذاب الحريق 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 এই কে তুমি কথা বলবো না মারমু এই হাতটা ধরতে গেছো না কয়জন আছে বাইরে আছে কয়জন তাড়াতাড়ি কর কয়জন আছে বাইরে কয়জন 12 তুই কি সব পাঠাইছিস না তোর ইচ্ছে করে আও মিথ্যে কথা বলছ আল্লাহ মানে এগুলো না মানলে কিন্তু সুস্থ হবে না মানে এগুলো যতই ভেবে তোর একটা মানে একটাই ব্যাটন কাছে মারিয়ে লাগে দেবে কারণ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص بالقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ومن عفي من أخيه شيء فاتبعوا بالمعروف والأحسن ذلك আল্লাহ এই মুহূর্তে রোগীর মাথা এই শয়তানদের মাথা কবিরদের মাথা জিন শয়তানের কবিরদের মাথা মনুষ্যের মাথা রোগীর ভয় মনুষ্যের বা তোমার পবিত্র কোরআনের শক্তির মাধ্যমে আল্লাহ তাকে কবুল করতেছে আল্লাহ তুমি কবুল করো বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার فلما قال موسى ما